Nagupanay sila guys. Oh. Ah, grabe. Kita na yautin, gagawas pa to. Grabe, oh. Gawas ang utin guys, oh. Gagawas ang utin guys. Nagupanay sila guys, oh. Oh. Gawas pangari guys. Gawas. Guys, asa? Guys. Wow. Oh guys, oh. Op. Basi-basi mo sako. Guys, oh. Ano basi-basi mo sako? Kasili. Why, agoy guys. Woo! Ako lang tol. Wow, grabe. Sige. Unin tol. Ay, grabe. Woo! Wow. Mayroon dalag. Pagkadali di. Grabe. Kadako oh. Lagi paak. Naapay ano guys, paaman. Ay dito sa akin yan guys. Dito sa akin yan kasi may kasili. May kasili kami dito guys oh. Yan guys oh. Ayan yung kasili namin guys oh. Yung nahuli namin kanina. Pakita natin dito. Yan oh. Yan. Kasili yan guys. Yan. Guys. Wow. Napakalaki guys. Woo! Wow. Ayan na guys. Ayan na. Ito na. Ito de. Sayo na ito. Isang sako de. Isang sako. Kaya pa? Kaya pa daw. Kaya. Sabihin niya guys. Kaya pa daw. Dito. Mayroon pa dyan. La. Ayan guys oh. Oh, ang laki guys. Grabe guys. Laki. Kaya? Utang mandre. Ayan guys oh. Kalahating sako guys. Dami. Grabe. 80 kilos. Saan guys? Dalawa guys, nagkupahay guys. Grabe. Enggak. Pagkupa. Grabe guys oh. Nagkupa-upa sila guys oh. Kupa guys. Grabe guys. Nagkupa-upa sila guys oh, dalawa. Guys. Ano naman yun guys? Bakit nagmilaf yun? Dalawa guys oh. Ay. Nagano sila guys? Nagupanay sila guys. Oh. Grabe. Kita na yautin, gagawas pa to. Grabe oh. Gawas ang utin guys oh. Gagawas ang utin guys. Nagupanay sila guys oh. Oh. Gawas pangari guys. Ano yung pangalan ito tol? Ari ng bao. Ayan guys oh, dalawa. Ayan na guys. Huy, isang sako na guys. Ayan guys oh, isang sako. Ayan na naman. Laki guys. Wow, laki guys. Dahil mo daw. Alam mo yan? Mga ilang kilo? 40. 30 kilos guys. Nahuli namin. 50 kilos. Nadira siya. Cinta kilos. Susi guys.